हरि ओम प्रणाम। गुरु महाराज स्वामी चिदानंद सरस्वती आदर्श अनुप्राणित अनेक नीरव साधक रही जो माने तांकर जीवन को चिदानंदमय कर विभिन्न समय स्वामीजी प्रत्यक्ष सान्निध्य से प्राप्त होईची और से माने ताकु सदुपयोग करी निजर साधना जारी रखिछंती। आसंतु आज भेटिबा बलांगीर सहर में बास करुवा से भली जड़े निष्ठापर साधक श्री मोहनलाल अग्रवाल को एवं शुणा तांकर साधनामय जीवनर किछि कथा। हरि ओम। मो ना हूँ मोहनलाल अग्रवाल, घर बलांगीर ओडिशा। मु राजेंद्र कॉलेज 1974 मसीह जो फास्ट इयर पढ़ुली से समय मो जड़े बंधु संगे आम बस स्टैंड एरिया बुलूलु। ज्योति ट्रेडिंग हाउस गोटे बही दुकान अच्छे विख्यात। सेठी मो बंधु जाकि गोटे बही किणिले जपजोग। सेटा हूँ स्वामी शिवानंद जी महाराज जपजोग बहीर ओडिया अनुवाद। सेमती किणिले देखला पर कहीं मत गोटे कौन आकर्षण आसला। मो बंधु को कहली जे बहीटा मत आज राति दिंतु मु काली आपको फेरबी। संगे संगे मो बंधु से बहीटा मत देदेले। सेठी बुलबार इच्छा है अति शीघ्र बुलाबुली सारिकी घर को आसिलु। बही आसिकी घर पढ़ा आरंभ करदेली। से मत आकर्षण कला जे 2 घंटा भितर से बहीटा मु पढ़िक कम्प्लीट करदेली। एवं एमती गोटे चुंबकीय आकर्षण मत है जे मु रात्रि तो बड़ कष्ट शोली किंतु सका उठला क्षण फ्रेश होगी मु बही पढ़ला समय मोर इष्टदेव और इष्ट मंत्र सिलेक्शन कर से बही बाहर कर सारी सका मोर जप आरंभ करदेली। आउ से दिन टू जप कलापर तार मत हठात आसला जे मु मंत्रक्षा नहीं जाए बोल कहीं जपजोग बही मंत्रक्षार महात्म्य लिखाई। तो मोर बड़ भाई रामकुमार अग्रवाल जर्नालीस्ट तांको पचारि जे एठी दिव्य जीवन संघर शाखा अच्छी कि से मत कहीदे देवेन प्रकाश घरे ब्राह्मण पड़ार शाखा अच्छी एवं आउ जदि पाखक चाहबू ताले आम घर पाखरे प्रोफेसर विनायक बेहेरा बीडी कॉलेज से लेक्चर अच्छा पाख गले समस्त किसी दिग्दर्शन दे पारे। तेणु मु प्रथम ब्रांच को गले देवेन प्रकाश बसी थे मु परिचय देलापर मु कहली जे मु स्वामी शिवानंद जी को मंत्रक्षा नापे चाहूँगी। से मत कहले ये स्वामी शिवानंद जी महाराज 1963 मसीह महासमाधि हो सारी। मोर तो जन्म 1957 तेणु मुझे जान नी देखी नी तो मुझे पचारि ए कौन करी नेक्स्ट किए अच्छा से कहले शिष्य अच्छा स्वामी चिदानंद जी महाराज। मुझे एड्रेस मत दिंतु मुझे चिठी लिखिकी मंत्रक्षा में प्रार्थना करी। से मत एड्रेसटा देदेले से नहीं आसिकी तापर मु विनायक बेहेरा सार को देखा कली। मोर परिचय देलापर कहली मोर केमती आकर्षण हो इगरनेसटा एत जोर बढ़ी जे मु सांगे सांग मंत्रक्षा मोर बहुत प्रबल इच्छा हो उत्कंठा हो कौन करी। से सब शुणला मत कहले जे आपन ये उत्कंठा रखु ने आपण उत्कंठार भावटा गुरुदेव पाखक पहुँची सारे। एमती हुए थे पारे जे उपयुक्त समय आसिले आपन तांको पाखक जाइपारते किंबा से आपन पाखक आसिके मंत्रक्षा दे पारते। तेणु आप से जिनटा को टोटाली भूली जातु एवं निज साधन लगी पड़तु। कौन गोटे मेजिक है मुझे जापारे से मुहूर्त मु मंत्रक्षा कथा भूलीगली। तापर मोर जपजोग साधन मु लगी पड़ी। कमे कमे ब्रांच को मध्य मु सत्संग गली। से देवेन प्रकाश घरे सत्संग होता बहुत वरिष्ठ सभ्य मैंने आसुले। जड़े यंग सभ्य थे प्रफुल्ल कुमार साहू जेहेतु सी यंग थे मत देखिकी से मत बहुत इंस्पायर कले जे आप रेगुलर सत्संग आसतु। तापर मु रेगुलर मु सत्संग गले प्राय 2.5 घंटा धरी सत्संग होता। आ से सत्संग एत प्रभावशाली थिला जे सेठू घर सत्संग कंप्लीट करी घर को आसला बेलू प्राय 4-5 घंटा पर्यंत से मंत्रक स्वतः मनर उच्चारण हो चली और राति सारा हुए केवे केवे उच्चारित रही जाऊला। तापर मोर साधना लगी पड़ी। 1974 मोर साधना आरंभ करदेला रेगुलर सत्संग जाऊली
ଏବଂ ଶୁଣିଲି 1977 ମସିହାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟଜୀବନ ସଂଘର କନଫରେନ୍ସ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଏବଂ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଗମରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କନଫରେନ୍ସକୁ ଆସିକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ତେଣୁ କନଫରେନ୍ସର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ PWD ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସିନିୟର ମାନେ ତାଙ୍କର ଲଜିଂ ବଡ଼ି ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ। ମୋତେ ସେଠି ଆସିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଗଲା। ମୋର ଅଭାଗ୍ୟ ସେଟା ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ସେ ସେବା ଦେଇ ଚାଲିଲି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁଠି କନଫରେନ୍ସ ଭେନ୍ୟୁ ଥିଲା PRI ସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆସି କିଛି କାମ କରୁଥିଲି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ସେ କନଫରେନ୍ସ ସମୟରେ PRI ସ୍କୁଲ ଫିଲ୍ଡରୁ ମୁଁ ଫେରୁଛି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାରେ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମଝି ମଝି ଆସୁଥିଲେ କାଲକାଟାରୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ପରିଚୟ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୋହନ ଭାଇ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି? ମୁଁ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମୋ ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷା ହେଇନି, କାହିଁ ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷା କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୋତେ ମୋର ସ୍ୱୀକୃତି ନ ପଚାରିକି ମୋ ନାଁଟା ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ 26 ତାରିଖ କାଲି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସକାଳ 7ଟାକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସେଠି ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷା ଦେବେ। ମୁଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ତ ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ପୂଜ୍ୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍ କହିସାରିଲେଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଆମ ଋଷିକେଶ ଆଶ୍ରମ ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସନ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ଦେବାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ପରିଚୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନି, ମୋର ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଲେଖିଦେଲେଣି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଓ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଟେକ୍ ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷା ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ହୃଦବୋଧ ହେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ଯାଇକି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷା ନେଲି। ସେଇଦିନ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଜି ମୋତେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇନି, ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲି ଏବଂ ମୋର ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମୋର ଜପ ଯୋଗ ଚାଲିଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ହେଲା ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଜପ ଯୋଗ ଜପ ସାଧନା କରିବା ବାହାରେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କଲି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଲିଖିତ ଜପ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ କୃପାରୁ ସେ ଲିଖିତ ଜପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାଲୁ ରଖିଛି। ସେ କନଫରେନ୍ସ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ହଠାତ୍ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଲା। କାହିଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶଜୀ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଯେ କନଫରେନ୍ସଟା କେମିତି ହେବ। ଯଦିଓ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସମସ୍ତ VIP ମାନେ, ମାନ୍ୟବର ନାଗରିକମାନେ ସମସ୍ତେ କନଫରେନ୍ସରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ସବୁ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଭର କରୁଥିଲି। ସେଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକିରି ବସିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀମାନ ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ବସିଥିଲି। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଜୀ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୁମ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କୁହ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର କନଫରେନ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଟିକେ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲି, ମୁଁ ଶ୍ରୀମାନ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସେ ସବୁ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବି। ସେଠୁ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ହସିଲେ, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆଉ ସେ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଶ୍ରୀମାନ ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ନୀଳିତାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘର, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଋଷିକେଶରେ। ଆଉ ଏମିତି କରି କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶଜୀ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଦେଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ, ଯେମିତି କନଫରେନ୍ସ ଯାଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର କନଫରେନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଏ ୟୁନିକ୍ କନଫରେନ୍ସ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କନଫରେନ୍ସ, ଗୋ ଏହେଡ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସକ୍ସେସ୍। ସତକୁ ସତ ଯେତେବେଳେ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା,
से बहुत थर बलांगीर आगमन करी बलांगीरवासी को दिव्य जीवन संघर शिष्य मान बहुत आशीष प्रवचन सब देखी जाइछन्ति। एमती भी है जे 1986 साल पुणी गोटे 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है दिव्य जीवन संघर से कार्यक्रम बंटागला मत पुणी भाग मिलला जे गुरुदेव रे इंस्पेक्शन बेंगले रहा खाइबा सब व्यवस्था तुम्हें बुझेब। परम सौभाग्य मु एवं मोर परिवार सदस्य आम लगी पड़िलु एवं गुरुदेव अहेतुक कृपारू पूर्ण प्राण से कॉन्फ्रेंस तंकर सेवाटा आम करूँ। एमती भी है जे मोर परम सौभाग्य जिते गुरुदेव इंस्पेक्शन बेंगलोर छाड़ी गले से जड़े संत को कहले यहाँ 3 रोज मैं रुका, बहुत सात्विक भावना आया। मोर भाग्य को बहुत परम सौभाग्य मानिली जे जहाँ हो गुरुदेव संतुष्ट के जाइछन्ति किसी डिस्टर्बेंस होनी। कारण सेवार अर्थ है जार आम सेवा करूँ तांकर सुविधा सुजोग देखिकी आमर कौन प्रकार स्वास्थ्यपर भावना को चरितार्थ आम न करूँ कि एलाउ न करूँ। एवं सेटा मत बहुत साटिस्फैक्शन देता मोर परम सौभाग्य होता। से कॉन्फ्रेंस समय वोमेन्स कॉलेज रे मंत्रिक्षा प्रोग्राम होता एवं मोर सपरिवार बापा माँ भाई भौणी आम घर समस्त सदस्य से मंत्रिक्षा नेबार परम सौभाग्य लाभ करते। ये 2टा कॉन्फ्रेंस बलांगीर रे स्वर्णिम इतिहास लेखाई रहिबो।